अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम के साथ हाज़िर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मेहमान और हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मौजू। कोशिश करते हैं एक अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आपको पेश किया जाए और आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उसका फ़ीडबैक हमें दें ताकि हमें भी पता चले हम किस लेवल पे हैं, क्या आगे लेवल होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो गेस्ट आप बुलाना चाहें उसका नाम और नंबर भी हमें भेजें ताकि हम उनको इनवाइट करें, ताकि एक अच्छा प्रोग्राम अवामी उमंगों के मुताबिक, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको भी किया जा सके। नाज़रीन, आज जो हमारे मेहमान हैं बहुत अच्छे, बहुत आला, और अक्सर आप उनको टीवी पे देखते रहते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे वो आते रहते हैं। इनका नाम है नईम अशरफ, एजुकेशनिस्ट हैं और आयन स्कूल ऑफ सिस्टम के चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, वज़ीर-ए-आज़म से भी इन्होंने अवार्ड लिए हुए हैं और इनके अवार्ड की एक लंबी लिस्ट है। अगर वो इनको मैंने कई दफ़ा कहा कि वो ले आया करें, हम दरमियान में चला दिया करें, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो मेहमान होते हैं वो एक अच्छे लेवल के और अच्छी गुफ्तगू के मालिक होते हैं और अच्छे नॉलेज के। इस तरह जो नईम अशरफ साहब हैं वो हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट, बड़ी अच्छी तंजीम है, इस वक्त काम कर रही है, अपने हकूक़ का दफ़ा करे। लेकिन वो कहते हैं अपने हकूक़ छोड़ो नहीं, किसी के हकूक़ गसब करो नहीं। कोशिश करते हैं एजुकेशन पे कितनी बात हो सकती है, चूँकि इस वक्त तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। नईम साहब बताएं, इस वक्त तालीम है क्या, है भी कि नहीं है? निज़ाम तालीम की बात कर रहा हूँ। आपने मेरे से पहला क्वेश्चन ये कर दिया और मुझे लगता है कि मुझे सच बोलना है और सच आवाम की आंखें खोलने के लिए बोलना है। नाज़रीन, ना हम PTI के हमारे याफ्ता हैं, ना हम मुस्लिम लीग के हमारे याफ्ता हैं। हम कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंट तजिया जो भी नईम साहब को बताएंगे। आप देखें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एजुकेशन में नंबर 135वें पे चला गया है। पूरी दुनिया में कितने ममालिक हैं उसके हिसाब से आप देखें, पाकिस्तान का नंबर 130 135वां है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। फिर आप यूनिसेफ का वो रिकॉर्ड निकलवा के देख लें। यूनिसेफ कहता है कि पाकिस्तान में 23 मिलियन बच्चा जो है आउट ऑफ स्कूल है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा एजुकेशन निज़ाम किधर है। मुझे तो लगता है हमारा एजुकेशन निज़ाम है ही नहीं। शाह साहब, पिछले 3 सालों में अगर आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो पिछले 3 सालों में एक प्राइवेट सेक्टर ही था जो काम कर रहा था। ऐसे ही आप सारी पोजीशंस उठा के देख लें, पिछला जितना भी रिकॉर्ड उठा के देख लें, सारी पोजीशंस, मोस्ट ऑफ द पोजीशंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने ली, प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने दी। सर, वो लोग डिवोशन से काम करने वाले लोग हैं, वो लोग मेहनत से काम करने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपके पॉलिटिशियंस अपने बच्चे नहीं बिठाते, ऐसे ही आपके बिजनेसमैन जो है वो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में लेके आता है। यानी अब तो ये हो गया कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं उनके फैमिली को बैकग्राउंड पता चल जाता है कि ये किसी, बस कुछ ना पूछें। आप शाह साहब अपने पॉलिटिशियंस की लिस्ट उठा के देख लें और उसमें से उनके बच्चों का रिकॉर्ड निकलवा लें। आप 98% पॉलिटिशियंस के हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। सही। सर, मैं तो समझता हूँ पिछले 3 सालों में, जहाँ से मैंने बात शुरू की, 3 सालों में पिछली गवर्नमेंट ने, मेरे किसी गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, ना मैं PTI का, जैसे आपने भी तारुफ कराया, ना हम नून लीग से, ना PTI से, ना ही हम किसी और। हमारी सोच इस मुल्क के लिए है, हम इस मुल्क की बात करते हैं। सर, 3 सालों में एक दिन पता लगता है आज स्कूल बंद करवा दो, दूसरे दिन पता लगता है आज सिंगल नेशनल करिकुलम आ गया, तीसरे दिन पता लगता है आज सिंगल नेशनल करिकुलम की ये बुक्स चेंज कर दें, ये बुक्स लगवा दें। सर, 3 सालों में जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड, मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गया और मैं समझता हूँ 50% से भी हम डाउन चले गए। ऊपर से कोविड की वजह से हालात हमारे खराब हो गए। मैं माजर से आपकी बात काट रहा हूँ, ये उस हुकूमत की बात कर रहे हैं जो कह रहे थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, दीवारें गिरा देंगे इन अदारों की और वहाँ पे तालीम आम कर देंगे और तालीमी अदारों को जगह देंगे। क्या कहते हैं? मैं तो समझता हूँ हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं वो, मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क के साथ सिंसियर भी हैं। अगर कोई सिंसियर है तो वो एजुकेशन पे काम करे, अगर कोई सिंसियर है तो सही मायनों में वो काम करके दिखाए। इस लिटरेसी लेवल जो कि मेरे ख्याल है वर्स्ट तरीन
जो लेवल ऑफ एजुकेशन है इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का, उसको सही करने में मदद करे। लेकिन शाह साहब मैं आपको बताऊं, इस वक्त प्राइवेट सेक्टर जो कि मैंने जैसे कि अभी कहा कि वही अकेला काम कर रहा था, वही आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, वही आपके बच्चों की पोजीशन लेके आ रहा है, उसको भी दबोचा जा रहा है, उसको गले से पकड़ लिया ताकि वो सांस न ले। सर कोविड के टाइम पे आपके स्कूल जबरदस्ती बंद हुए, आपको कहा गया कि इस टाइम से इस टाइम तक आपने स्कूल में पढ़ाना है, आपने फीस नहीं लेनी है। आज भी वही कुछ हो रहा है। आज नोटिफिकेशन आता है कि 30 मई से जो है आप स्कूल बंद कर दें, 31 मई से आप स्कूल बंद कर दें, 1 जून में कोई बच्चा स्कूल में नजर ना आए। सर गर्मी होगी, क्या गर्मी की वजह से आपने बाकी सेक्टर को सारों को बंद कर दिया? इस पे बात करेंगे, हमने बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया, इसको हम करेंगे। लेकिन अभी ये बताएं, जो निज़ाम तालीम के लिए हमारे बोर्ड बने हैं और उनके जो चेयरमैन है, करता धरता हैं, वो क्या करें? आप तो मीडिया से बहुत वाकिफ़ हैं, रोज़ाना न्यूज़ सुनते हैं। आप पिछले 3 हफ्ते की न्यूज़ उठा के देख लें, कराची बोर्ड 1 पेपर आउट, दूसरा पेपर आउट, तीसरा पेपर आउट, बच्चे मोबाइल फ़ोन हाथ में उठाए हुए हैं और वो नकल कर रहे हैं। आप रावलपिंडी बोर्ड को देख लें, आप रावलपिंडी में पहले 3 पेपर आउट हुए, हमने शोर मचाना शुरू कर दिया, अगले दिन पता लगा 5 पेपर आउट हो गए हैं। 5 पेपर आउट होना, और टोटल कितने पेपर हैं? 7 होंगे। 5 पेपर आउट होना, क्या आप समझते हैं कि हमारे जो मुल्क का एजुकेशन निज़ाम है वो सही लोगों के हाथ में है? मैं समझता हूँ तबाही है, बर्बादी है। मैं समझता हूँ जो जिम्मेदार है ना, उनको लटका देना चाहिए। बिल्कुल सही। इन्हीं लोगों की वजह से, इसी माफिया की वजह से हमारे मुल्क में ना अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, ना अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं। जब बच्चों को करप्शन नजर आती है कि इस लेवल पे करप्शन हो रही है, सर ऐसे ही लोग बनेंगे, फिर ऐसे ही डॉक्टर, ऐसे ही इंजीनियर बनेंगे, ऐसे ही बिजनेसमैन बनेंगे, ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, जो ऊपर जाएंगे और रिश्वत की बातें करेंगे, जो ऊपर जाके हरामखोरी की बातें करेंगे। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर शाह साहब हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कोई भी करप्ट आदमी है, कोई भी जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, उसको लटका देना चाहिए, उसके साथ कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। नहीं अशरफ साहब, आप बहुत अच्छे माहिर तलीम हैं, लेकिन हम यही भी चाहेंगे कि आप इस साहब के ज़रा अच्छे माने आवाम को समझाएं। और अभी तक जो वर्किंग हुई है, जैसे वो पेपर आउट होते रहे, ये हर साल होते हैं, इस साल ज़रा ज़्यादा हो गए। नकल हर साल होती है, बल्कि सेंटर बिकते हैं। नाज़रीन, इस पर बात होगी एक वक्त के बाद, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए। पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत। सिर्फ 5 दिनों में डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब। मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 0321585662, 03331923 Katanya semua cowok sama aja. Enak aja. Kita beda. Karena samponya beda. Head and Shoulders. Wow! Udah gak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro, ini ada pintu. Adegannya gak gitu bro. Alah sama aja, sama-sama lewat. Bro ampun bro. Bro. Gak bisa. Sini gue bantuin. Ya. Pakai helm siren jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Jo Salim belum? Mantap. Bro, Jo Taslim bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah. Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama bro. Nggak kayak lo, anak baru.
Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda, karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh, Kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Iya sih, dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini, ngomong apa kalian, ha? नाज़रीन वेलकम बैक, खुश आमदेद। अब देख रहे हैं प्रोग्राम बात अवाम की। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं नईम अशर साहब हैं, माहिर तालीम हैं और इस वक्त आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है जिसके ये करता धरता हैं और बड़े एक्टिव मेंबर हैं। आज हम इनसे पूछते हैं, ये बड़ा दर्द दिल भी रखते हैं कि निज़ाम तलीम खुदारा ठीक कर दे, खुदारा ठीक कर दे, चूँकि यही वो तलीमी अदारे हैं जहाँ से आर्मी के बंदे भी निकलते हैं, जहाँ से माहिर तालीम भी निकलते हैं, जहाँ से माहिर तबियात भी निकलते हैं। हर शुबह ज़िंदगी का बच्चा इधर से निकलता है और कोई नर्सरी ऐसी नहीं है कि इसको पास आउट करके कोई निकलेगी। पास आउट सारे अदारे यहीं से पास आउट होंगे, हर पुलिस हो, आर्मी हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, इधर से निकलेंगे। लेकिन अगर उनकी बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो क्या होगा। मैं आज नईम अशर साहब से ये भी पूछना चाहूँगा कि चेयरमैन बोर्ड जो हैं वो क्या कर रहे हैं। आज 5 पेपर आपने को बताया कि आउट हो गए, टोटल कितने पेपर थे, क्या हालात हैं इस मुल्क के, कैसे चलेगा ये मुल्क, आने वाला वक्त और आने वाली नस्लों को हम क्या दे के जाएंगे। क्या कहते हैं नईम अशर साहब, चेयरमैन तलीमी बोर्ड क्या कर रहे हैं। शाह साहब, बहुत बुरा हाल है। जो लोगों ने एजुकेशन देनी है उनका दूर दूर से एजुकेशन के साथ कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, इररेलेवेंट लोग पोजीशंस पे बिठाए हुए हैं और उनकी नालायकियां इस कदर हैं। आप देखें 5 पेपर, सबसे पहले तो निज़ाम तालीम क्या है जनाब, जून में पेपर, मई में पेपर लिए जा रहे हैं, फुल गर्मी में। सिर्फ गर्मी, आप अंदाजा करें कि लोड शेडिंग है, 8-8 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है। उसके अंदर एक बच्चा बैठ के पहले तैयारी करेगा, वो तैयारी कर ही नहीं सकता, किसी सूरत तैयारी नहीं कर सकता। आप देखें हमारे तो इधर रावलपिंडी में तो वो 50 मंजिला और 20 मंजिला इमारतें कम हैं, लेकिन आप कराची में देख लें, आप बाकी बड़े शहरों में देख लें, सर 50-50 मंजिला बिल्डिंग है। जब वहाँ पे लोड शेडिंग होगी अंधेरे में, वो बच्चा कैसे बैठ के तैयारी करेगा। नंबर 1 की वो तैयारी कैसे कर रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल है मई और जून के गर्मी के महीने में तैयारी करना। ऊपर से आपने लोड शेडिंग का अजाब दिया हुआ है, उस अजाब में वो बेचारा तैयारी करके जब वो पेपर देने बोर्ड में जाता है, वो अपने सेंटर में जाता है, वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। आप पहले तो देखें कि जिस बच्चे को आप जो पेपर के लिए आया है उसको आप फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं। आप बाहर की दुनिया से अपने मुल्क को कंपेयर करें। बाहर मैंने बहुत सारे एग्जाम देखे बाहर होते हुए, सर आपकी टेबल पे बच्चों को पानी की बोतल भी दी जाती है, उसके साथ बिस्किट्स भी रखे जाते हैं, कोई फ्रूट का एक पैक भी रखा जाता है कि 3 घंटे इतना तो ना करे, पानी तो देना। लेकिन उसके बावजूद पेपर कैंसिल, पेपर आउट होता है किसकी नालायकी से, बोर्ड के जिम्मेदारान की नालायकी से, बोर्ड कंट्रोलर की नालायकी से पेपर जो है वो आउट हो जाता है। अब इसकी सजा किसको दी जा रही है, सजा बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों से कहते हैं कि हम दोबारा पेपर लेंगे। सर एक बच्चा जिसने आज पेपर की तैयारी की, फॉर एग्जांपल उसका केमिस्ट्री का पेपर था, उसने तैयारी करके पेपर दे दिया, वो बुक उठा के वो साइड पे रख देता है, वो कहता है मैंने इस पे अब तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि उसका एक माइंड है। पेपर देना, कोई पेपर की तैयारी करना और पेपर देने के बाद दोबारा से तैयारी करना एक आसान काम नहीं है। अब आप अपनी गलतियों का खमियाजा आप उन बच्चों को दे रहे हैं। वो कहते, उनको कहा जाता है कि हम दोबारा डेट शीट देंगे, ये हो ही नहीं सकता। आज अगर बच्चे ने 100% तैयारी की है, कल आप उससे दोबारा पेपर लेंगे, वो 60% पे भी नहीं आएगा। हम बोर्ड की इस नालायकी की, मैं अप्समा के प्लेटफॉर्म से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन हमने फैसला किया है और हम कोर्ट तक जाएंगे इसके लिए कि ये दोबारा जो पेपर लिए जा रहे हैं ये इल्लीगल पेपर हैं, बच्चों के साथ ज्यादती है, ये पेपर दोबारा नहीं होने चाहिए। हाँ, सजा दें, आप जिन्होंने गलती की है उनको सजा दें, उनको कटहरे में लेकर आए। ये मुअत्तल कर देना कोई सजा है? उनकी तनख्वाहें, उनकी जो पेंशन है वो खत्म करें, उनको लटकाया जाए यहाँ पर, ताकि वो दोबारा लाखों बच्चों का मुस्तकबिल उन्होंने दाव पे लगाया हुआ है। तो हमारे जो आपने क्वेश्चन किया था शाह साहब, हमारे मुल्क के अंदर
بہت زیادہ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اوپر سے لے کے نیچے تک پورا نظام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہت بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم نے تعلیم کے لیے, ایجوکیشن کے لیے یہ کر دیا, ریفارمز بنا دیے, ہم سنگل نیشنل کریکلم لے کر آ گئے ہیں, ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ٹھیک ہو گیا. کچھ ٹھیک نہیں ہوا. گراؤنڈ میں جا کے آپ پریکٹیکل دیکھیں تو سب زیرو ہے. مافیا بیٹھا ہوا ہے اور مافیا کھیل رہا ہے, بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے وہاں پر. میں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ سینٹر بک جاتے ہیں, امتحانی سینٹر بک جاتے ہیں, اس کا سدباب کون کرے گا؟ شاہ صاحب, میں جب فرسٹ ایئر میں تھا, میں آپ کو اسلام آباد کی بات بتاتا ہوں. میں سینٹر میں بیٹھا پیپر دے رہا تھا, اور ابھی پیپر ہمارا سٹارٹ ہوا تو کوئی 50 لوگوں کا ایک گروپ آ گیا ڈنڈے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے, اور وہ کہتے ہیں جی ہم فلاں گروپ کی طرف سے جو ہے نا یہ آپ کو پیپر بتانے آئے ہیں, یہ اب آپ کا سبجیکٹیو آبجیکٹیو پیپر ہے, اس کی یہ ہیڈنگز یہ ہے. دوبارہ بولیے گا. یہ اسلام آباد کی بات ہے؟ جی میں اسلام آباد H8 کی بات کر رہا ہوں, کیپٹل کی بات ہے. یس. جب میں FSC کے پیپر دے رہا تھا, ہال میں بیٹھے ہوئے ہم تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور مافیا کے لوگ آ جاتے ہیں, پولیس باہر کھڑی ہوئی ہے, آپ کے انویجیلیٹرز کھڑے ہوئے ہیں, منہ پہ انگلیاں ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ پیپر سارا بچوں کو بتا کے تو وہ چلے جاتے ہیں. نہ صرف ایگزامینیشن ہال کے اندر, بلکہ پیپر 2 دن پہلے آؤٹ ہو جاتا ہے, واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ آؤٹ ہو جاتا ہے, اور بچے وہ کر رہے ہوتے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ شاہ صاحب, ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ وہ سب ذمہ دار ہیں اس چیز کے. آپ ایک کو سزا دیں, اگلے دن سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا. میں تھوڑا سا آپ کے لفظ چینج کر دوں, سیکنڈ کر دوں, سب انوالو ہیں. یس, اوپر سے لے کے نیچے تک انوالو ہیں. دیکھیں اگر ایک پیپر آؤٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک کلرک سے لے کے اوپر تک سب لوگ انوالو ہوتے ہیں, سب کو معلوم ہوتا ہے پیپر کہاں آؤٹ ہوا, پورے سینٹرز بکے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے میڈیا کے لوگ جا کے دکھا رہے ہیں نا وہاں پر. ابھی کراچی کی حالت آپ کے سامنے ہے, بچوں نے موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, وہ پیپر کر رہے ہیں, اور میڈیا فل اس کو کر ہی دے رہا ہے کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. کبھی بھی وہ معاشرہ کبھی بھی نہیں بنے گا جب تک ایجوکیشن میں جو لوگ ہیں وہ نہیں سدھریں گے. جب ان کو سدھارا جائے گا, سدھر جائیں گے تو پھر باقی چیزیں بنیں گی. شاہ صاحب, ایجوکیشنسٹ نے ہی ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے. اگر آپ ملک کو, ایجوکیشن کو مافیا پہ لگا دیں گے تو یہ سب مافیا ہی ہر طرف ہوگا. نہیں سر, کیا وجہ ہے اس گورنمنٹ نے جو تبدیلی, جو گزشتہ گورنمنٹ, سابقہ گورنمنٹ جس کے وزیر اعظم عمران خان تھے, وہ تو بڑی تبدیلیوں کے دعوے کرتے تھے, وعدے کرتے تھے, کم از کم نظام تعلیم کے ریفارم کوئی پورا کر دیتے. دیکھیے شاہ صاحب, آپ یہاں بیٹھ کے جتنی مرضی باتیں کر لیں, صحیح باتیں کرنے سے ملک نہیں بنتا. کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں, وہ ریفارمز لے کر آئیں, وہ کام کر کے دکھائیں. میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں, ایجوکیشن میں پرائیویٹ سیکٹر نے ہمیشہ اپنا اہم رول ادا کیا ہے. انہوں نے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر دی ہے, 100% تباہ کرنے کی کوشش کی ہے, تاکہ ہمارا ملک پاؤں پہ نہ کھڑا ہو سکے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسیشن تعلیم کا کیا کردار ادا کریے, کیونکہ اگر آپ لوگ کنٹریبیوٹ نہ کریں, آپ لوگ ڈویژن نہ کریں تو اس ملک کا نظام تو بالکل, جسے پنجابی میں کہتے ہیں, بٹھا بیٹھ گیا. کیسے پورے کریں گے اتنے طالب علموں کو, اپنے اندر ابزارو کیسے کریں گے؟ دیکھیے شاہ صاحب, بہت مشکل ہے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن نے ہر فورم پہ اپنی آواز اٹھائی ہے. گورنمنٹ کوئی بھی پالیسی بناتی ہے, اکیلے گھر بیٹھ کے وہ پالیسی بنا کے اگلے دن نوٹیفیکیشن ڈال کے بھیج دیتی ہے کہ جی یہ ہم نے کر دیا, آپ یہ کر لیں. جب تک آپ اپنے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیں گے, کوئی بھی پالیسی بنانی ہے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں. جب آپ کے اسٹیک ہولڈرز, اس سے کنسرن لوگ, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں, اپنی پلاننگ دیتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ان کی انپٹ لیتے ہیں, آپ بہتر پالیسی بنا سکتے ہیں. گورنمنٹ نے آج تک کوئی بھی کام کیا, سنگل نیشنل کریکلم ہو, ایگزامینیشن کا سسٹم ہو, ایگزامینیشن کا ٹائم ہو, اس کی پیپر کی چیکنگ ہو, کوئی بھی کام ہے, گورنمنٹ نے کبھی اپنے اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا. میں آپ کے فورم سے, ابھی جو گورنمنٹ ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, میں فیڈرل منسٹر ایجوکیشن کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی ایجوکیشن سیکٹر کے لیے پالیسی بنانا چاہیں, کوئی نوٹیفیکیشن دینا چاہیں, اسٹیک ہولڈرز کو پہلے اعتماد میں لیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. جو پالیسی آپ اپنے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے بنائیں گے وہ لانگ ٹرم ہوگی, اس کے اچھے رزلٹ آپ کو ملیں گے, وہ ملک و قوم کے فائدے میں ہوگی. اور جو پالیسیز آپ کے لوگ بنا کے بھیج دیں گے اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا. شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں, ابھی جو لاسٹ نوٹیفیکیشن آیا تھا اس میں کہا گیا تھا سیشن جو ہے وہ اگست میں سٹارٹ ہوگا. آپ دیکھیں سنگل لینڈ پہ جسٹ نوٹیفیکیشن آ گیا کہ اگست میں ہوگا. 98% پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے سیشن سٹارٹ کر دیے. بالکل صحیح. دیکھیں وہ جو گورنمنٹ ہے اس کی
اس کی وہ کدھر جاتی ہے پھر اس کی ریٹ کہاں جاتی ہے اس کی ریٹ کدھر جاتی؟ جب آپ کوئی بھی ایسی پالیسی بنائیں گے جس میں اسٹیک ہولڈرز کو نہیں ڈالیں گے پھر ایسے ہی ہوگا. نہیں صاحب ایک بہت بڑا آرڈر آپ کے سامنے آیا ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں اس کو, واچ کر رہے ہیں اس کو نتائج کیا ہوں گے. سمر کیمپ ہمیشہ چھٹیوں کے اندر لوگوں کو صبح 8 بجے آؤ 10 بجے چلو, ہلکے پھلکے موڈ میں کھیل کے موڈ میں سمر کیمپ لگائے جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے بھی, بڑے بچوں کی پری پلاننگ کے لیے, تیاری کے لیے. آپ کیا کہتے ہیں وہ ختم ہوگی سارے؟ شاہ صاحب آپ کا بچہ, میرے بچے 2 دن اسکول نہ جائیں تو وہ پچھلا لیسن بھولے ہوتے ہیں. ایسے ہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے جب 2 مہینے کے, ابھی تو آپ نے کہا کہ فرسٹ آف اگست سے بچے آئیں گے, آپ کو پتا ہے یہ والی گرمی اتنی شدید نہیں ہے. جو اگست کا جو ہیومیڈیٹی کا ٹائم ہوتا ہے, اگست میں تو بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, اس میں بچوں کو اسکول اینڈ کالج بلانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو سمر کیمپ نہ لگوانے کا مقصد ہماری نسل کو تباہ کرنا ہے. کیونکہ سمر کیمپ کے اندر ایک بڑی چینج ہوتی ہے کہ بغیر یونیفارم کے آنا ہے, ہلکی پھلکی گفتگو کرنی ہے, گیم میں آپ کو سکھانا ہے. شاہ صاحب دیکھیں, ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہمارے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, ان کے لیے اے سی بھی لگا رہا ہے, ان کے لیے فین بھی لگا رہا ہے, پانی کا پراپر بندوبست ہے. اگر بچہ 2 سے 3 گھنٹے سمر کیمپ کے لیے آتا ہے, ریلیکس موڈ میں آتا ہے, بغیر یونیفارم کے آتا ہے, اپنے گھر کے ڈریس پہ آتا ہے, تو وہ لرن کرے گا, اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ان ٹچ رہے گا. پھر کہاں لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ نے 2 مہینے بچوں کو پڑھانا ہی نہیں ہے؟ یہ کہاں پہ ہے؟ کون سا قانون ہے؟ کس ملک کا قانون ہے کہ 2 مہینے نہیں پڑھانا؟ نوٹیفیکیشن آتے ہیں کہ جناب جس نے سمر کیمپ لگایا اس پہ جرمانہ ہو جائے گا, اس پہ 50,000 کا جرمانہ ہو جائے گا, اس پہ 1 لاکھ کا جرمانہ ہو جائے گا. یہ کہاں کے قانون کی باتیں آپ کرتے ہیں؟ کہاں بیٹھ کے قانون بنائے جا رہے ہیں؟ یہ سارے ملک کو, قوم کو اندھیرے میں دھکیلنے کے قانون بنائے جا رہے ہیں. لہٰذا میں شاہ صاحب آپ کے اس فورم سے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے کرنے سے ملک و قوم اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں. خدا را آج بھی سوچیں, آج بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اپنے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے فیصلہ کریں. نعیم صاحب, ہم آپ کی آواز کے ساتھ اپنی میڈیا کی آواز ملا کے ضرور کہیں گے ارباب اختیار کو کہ سمر کیمپ بہت ضروری ہیں, چونکہ 8 سے 10 کا ٹائم ہوتا ہے, 7 سے 11 کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت اتنی گرمی نہیں ہوتی. اور دوسرا بچے بڑے ریلیکس موڈ میں آتے ہیں کہ بغیر یونیفارم کے آتے ہیں, بغیر بعض اوقات کتابوں کے آتے ہیں. تو ایسے سمر کیمپ لگنے چاہیے, لگتے رہے ہیں اور آئندہ بھی لگتے رہنے چاہیے. خدا را اپنے بچوں کی, نوجوان نسل کی تربیت کیجیے گا, تعلیم بھی ان کی بہتر کیجیے گا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آنے والے نسلوں کو آنے والے وقت میں کیا جواب دیں گے؟ ناظرین, ابھی کہیں مت جائے گا, بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے, بڑی پیک پہ گفتگو چل رہی ہے. ابھی نعیم اشرف صاحب سے اور بہت سی باتیں کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقفے کا. کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. اب ہماری باری ہے. Pepsi, cricket and music, the choice of every generation. یہ دیکھو, مجھے تمہاری بچپن کی تصویریں ملی ہیں. یس, گول. اما بس 1 منٹ. ہاں, ہیلو. میرے ہاتھ چھڑا کے
इरा, आओ तुम्हारे तेल लगा दूं। नहीं अम्मा, सुबह कॉलेज पे तो जाना है। अच्छा। वक्त की दौड़ में निकले आगे बेटा जी खाला। ये फेसबुक कैसे चलाते हैं? अरे असद, कीमे वाले पराठे बनाए हैं। कीमे वाले पराठे? अम्मा मैं बर्गर खा लूंगा ना। अच्छा लाएं। अकाउंट बन गया। Is that mom? It was so much fun, you know. Auntie is socializing. अबे आंटी ने पराठे भेजे, कहाँ है? Oh, cute. हाँ, हेलो अम्मा ये क्या है? देखा कितनी प्यारी लग रही है। तुम्हें याद है जब तुम नाराज होती थी तो मैं तुम्हें क्या खिलाती थी? अम्मा सब थोड़ी डालते हैं इधर। पर फासले यार तुम और आंटी शुरू से इतना क्लोज हो? हेलो मम्मी, आप क्या कर रही हैं फेसबुक पे? बेटा, वैसे तो तुम लोगों से बात होती नहीं, तो सोचा शायद इस तरह ही हो जाए। तो करें ना। रुक कर फिर मुड़े और गले लगाए, बातें प्यार की सुने और कुछ रिश्तों में प्यार कभी कम नहीं होता, उन्हें सेलिब्रेट करें। हैप्पी मदर्स डे फ्रॉम वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स। खुश आमदेद, वेलकम बैक नाज़रीन। मौजू बहुत अच्छा हमारा, तालीम की अहमियत क्या आवाम समझती है, क्या अरबाब इख्तियार समझते हैं, क्या वो लोग समझते हैं जो पेपर्स आउट कर देते हैं अपनी मिली भगत से। इसको कहाँ रोका जाएगा, क्या किया जाएगा। मैं अपने मेहमान नईम अशद साहब जो कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के सरकर्दा और एक्टिव मेंबर हैं, इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या वज़ीर पाकिस्तान मौजूदा और जो साबका वज़ीरान थे जिन्होंने बड़े नारे लगाए थे, जो सब समझते हैं, क्या तालीम की अहमियत को समझते हैं? शाह साहब, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर दिया आपने। देखिए, अहमियत तो जब कोई काम करता है तो फिर पता चलती है। मैंने जैसे कहा कि सिर्फ नारे मार के और ये कहना कि हम तालीम पे हम बड़ा काम कर रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की होगी अपनी तरफ से, लेकिन क्या की होगी वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। पिछली गवर्नमेंट ने जो कोशिश की, हमें तो ऐसे लगता है कि हमारे एजुकेशन सेक्टर को वो नीचे ले गए हैं ऊपर लेके जाने की बजाय। आज हमारा स्टूडेंट कंफ्यूज है कि उसने कौन से करिकुलम पढ़ना है। आज हमारा स्टूडेंट कंफ्यूज है कौन सी बुक्स लगनी है। शाह मैं आपको बताऊं, आज तक जो करिकुलम उन्होंने डलवाया है उसकी बुक्स ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को फोटोकॉपी करवा के वो बुक्स दे रहे हैं, वो उनका जो सिलेबस है वो पूरा करके दे रहे हैं। और एक तरफ तो ये है कि हम पिछला पूरा कर रहे हैं, आ जाता है कि वो अभी जो 8th और 7th और उसका जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। ये सीक्वेंस है ना, एक गवर्नमेंट एक काम करती है, दूसरी गवर्नमेंट कहती है नहीं मैं इसकी नहीं मानूंगा, मैं तो अपनी लेके चलूंगा। इसमें नुकसान किसका कर रहे हैं शाह साहब? इसमें नुकसान अपनी जनरेशन का हम कर रहे हैं। ऐसे ही दुनिया बहुत आगे चली गई है और हम इधर ही खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही सर, फिनलैंड में आप देखें, दुनिया के वो ममालिक हैं ये, फिनलैंड, जापान, वो अपने बच्चे का जब 1 घंटा एजुकेशन में ज़ाया करते हैं ना, छुट्टियों की उनकी जो सर्दियों की छुट्टियां थी, मैं आपको थोड़ा सा बताना, ये बड़ी अच्छी बात की। फिनलैंड दुनिया में एक मॉडल है। ये जब उनकी बर्फ ज़्यादा पड़ गई एक इलाके में तो बच्चों को उनको ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियां देनी पड़ गई, तो उन्होंने कहा ये 1 हफ्ता बच्चे नहीं आए, अब इसकी एडजस्टमेंट होगी। ये 1 हफ्ता कोई 12 या 16 घंटे बच्चों ने कम पढ़ा है, इसकी एडजस्टमेंट आगे क्लासेस में होगी। हमारे यहाँ पे आप अहमियत की बात करते हैं, ये तो इन्हें तो पता ही नहीं है कि कितने घंटे एक बच्चे ने पढ़ना है, पूरे साल में कितने आवर्स उसने पढ़ना है। ये तो बस कहते हैं आज हाफ सिलेबस जो है वो पेपर में आ रहा है, आज पूरी बुक सिलेबस में आ रही है। ये तो इन्हें मालूम ही नहीं है कि कितने आवर्स में ये एक बुक जो है वो बच्चे को याद होगी या उस पर काम कर सकता है। सर, मैं नहीं समझता कि ये वाली गवर्नमेंट भी या पिछली गवर्नमेंट भी एजुकेशन के लिए सिंसियर है। एजुकेशन में अगर सिंसियर हैं तो सर वो कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल सही। आप क्या समझते हैं? आपने बड़ी अच्छी बात की, आप जो महदूद वसाइल के साथ तालीम को, निज़ाम को चला रहे हैं, उसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं कि आप सिक्योरिटी गार्ड रखें, आप
یہ حفاظتی جنگلیں بنائیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, آپ اس کے اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں؟ چونکہ آپ کے محدود ذرائع ہیں, آپ نے وہی پیسے لگانے جو فیسوں سے لیتے ہیں, اور آخر میں کہا جاتا ہے فیس بھی آپ نے نہیں بڑھانی. اگر آپ فیس نہیں بڑھائیں گے تو یہ فالتو اخراجات جو ہیں, مسلینس اخراجات ہیں, یہ کیسے پورے کرتے ہیں اور کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب یہ کوشچن تو آپ نے بہت, مجھے اس پہ ڈیٹیل میں بات کرنی ہوگی. جی پلیز. شاہ صاحب دیکھیں, گورنمنٹ سیکٹر میں جب ایک بچے کو میٹرک کلاس تک 10 سے 15,000 روپے ایک بچے پہ پر منتھ ایکسپینس آتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر 80 سے 85% پرائیویٹ سیکٹر میں جو فی سٹرکچر ہے وہ 4,000 سے کم فی والا سٹرکچر ہے. صحیح. جو ایلیٹ کلاس ہے وہ 2% یا 5% ہے جو 10,000 سے 30,000 کے درمیان فیس لیتی ہے. 60% شاہ صاحب آپ کی ایجوکیشن کا بوجھ پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھایا ہوا ہے. صحیح. اور ہم کتنا فی وہ چارج کر رہے ہیں؟ 2,000 روپے سے لے کے 4,000 کے درمیان چارج کر رہے ہیں. جبکہ گورنمنٹ جو ہے جیسے میں نے بتایا 10,000 سے 20,000 کے درمیان وہ اس پہ ایک بچے پہ ایکسپینس کر رہی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ آج سیکیورٹی گارڈ بھی ہونا چاہیے, سیکیورٹی کیمراز بھی ہونے چاہیے, فلاں کام بھی آپ کو کرنا ہے, فلاں کام بھی کرنا ہے, پھر آپ کورونا کے ٹائم پہ کہتے ہیں 20% ریبیٹ بھی دینا ہے, تو شاہ صاحب الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ آپ نے مینیج کرنا ہے. تو شاہ صاحب یہ بوجھ کس پہ ڈال رہے ہیں آپ اس باپ پہ ڈال رہے ہیں, آپ اس پیرنٹ پہ یہ بوجھ ڈال رہے ہیں جو بڑی مشکل سے یہ 4,000 روپے فی جو ہے وہ افورڈ کرتا ہے. آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ باپ جو ہے 4,000 کی جگہ 5,000 فی دے. اب ہوا کیا کووڈ کے ٹائم پہ شاہ صاحب, میں ایک اور بیچ میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ کے گورنمنٹ کے جتنے بھی پچھلے 3 سال سے 4 سال سے جو ٹیچرز تھے, وہ کووڈ آیا, چھٹیاں اناؤنس ہوئیں, گھروں میں بیٹھے ہوئے انجوائے کیا, یہ تنخواہیں لے رہے ہیں. اور جبکہ پرائیویٹ سیکٹر سارا آن لائن پڑھا رہا ہے, کوئی اسکائپ کے ذریعے پڑھا رہا ہے, کوئی واٹس ایپ گروپ میں پڑھا رہا ہے. آپ کا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ آج بھی اس چیز کا عادی ہو گیا ہوا ہے. جو 3 سال انہوں نے انجوائے کیا, گھر بیٹھ کے سیلریز لی ہیں, آج بھی اب وہ نہیں چاہتے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں سمر کیمپ لگے, وہ نہیں چاہتے کہ جی وہ گرمیوں کی چھٹیاں کم ہو جائیں. شاہ صاحب وہ ایک عادت پڑ گئی ان کو. لہٰذا گورنمنٹ سیکٹر میں جو گورنمنٹ نے جو 40% کا ایجوکیشن کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, شاہ صاحب میں ان کو کہوں گا کہ ان کو صحیح فارم میں لے کر آئیں, اپنے ٹیچرز کو صحیح جگہ پہ لائیں, اپنے اسکولز کو صحیح کریں, اپنے اسکولز کے اندر پانی کا پراپر بندوبست کریں, اپنے اسکولز کے اندر الیکٹریسٹی کا پراپر بندوبست کریں. پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, آپ کا وہ رائٹ ہینڈ بنا ہوا ہے, تو اس کو ڈسٹرب کرنے کی بجائے آپ اس کو سپورٹ کریں. نعیم اشرف صاحب چونکہ آج نمائندگی کر رہے ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن, آپ بتائیے آپ اپنے اس فورم سے وزیر اعظم پاکستان کو کیا تجاویز دینا چاہیں گے کہ اس ملک کا نظام انتظام کسی حد تک آپ کی وجہ سے, میری وجہ سے ٹھیک ہو سکے؟ شاہ صاحب وزیر اعظم پاکستان دیکھنے میں ایسا تاثر ہے کہ بہت محنت کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ ان کی محنت نظر بھی آئے. میں کہوں گا, میں بتانا چاہ رہا ہوں, ملک کے بہت برے حالات چل رہے ہیں اس ٹائم. آپ صرف ڈالر کو نہ دیکھیں, آپ سٹاک ایکسچینج کو نہ دیکھیں, آپ ملک کے ہر سیکٹر کو دیکھ لیں, ابھی وہ کرائسس کا شکار ہے. ایجوکیشن کا سیکٹر تو کرائسس کا شکار ہے ہی ہے. رائٹ پرسن فار رائٹ جاب لگا دے, آپ کا ملک ترقی کرنے لگ پڑے گا. آپ سنسیئر لوگوں کو اوپر لے کے آپ کا ملک ترقی کرنا لگ پڑے گا. آپ چیک اینڈ بیلنس کا نظام صحیح کر لیں, آپ کا ملک ترقی کرنے لگ پڑے گا. میری یہی کچھ رائے تھیں آپ کے لیے. بڑی اچھی بات کی نعیم اشرف صاحب نے, جو کہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں, وزیر اعظم پاکستان سے بھی انہوں نے ایوارڈ لیا ہوا ہے, اور اس وقت جو بڑے ایگزیکٹو ممبر ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن کے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ بڑے کام کرنے کی کوشش کریں, اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صبح 7 بجے اپنے آفس میں آ جاتے ہیں. اگر اس طرح وہ اپنا کام کریں تو اپنے بورڈ کے ارباب اختیار کو بھی کہیں کہ خدا را اس ملک کو ٹھیک کرنے میں آپ کا بھی ایک کردار ہے. جہاں ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے گا تو اس ملک کا نظام ترین بہتر ہو جائے, ہر چیز بہتر ہو جائے گی. جیسے ہم نے فن لینڈ کی مثال دی, فن لینڈ واقعی ایک دنیا کا ماڈل ہے, جاپان واقعی ایک ماڈل ہے, ملیشیا واقعی ایک ماڈل ہے. بہت سے ادارے ملک ایسے ہیں جو بڑے اچھے ماڈل ہیں. ہمیں کچھ تو سیکھنا چاہیے, کسی سے کچھ سیکھنا چاہیے, جبکہ ہم خود مسلمان ہیں اور تعلیم کی اہمیت جتنی اسلام نے دی ہے کسی اور نے دی. ناظرین بہت سی باتیں ابھی رہ گئی ہیں, چونکہ جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہوتے ہیں, ایک اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں. اگر ان سے باتیں کرتے جائیں تو ٹائم کا کچھ پتہ نہیں چلتا. آج بھی ایسے لگا کہ ٹائم کا کچھ پتہ نہیں چلا. آئندہ پروگرام کے اندر ان کو مزید بلائیں گے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے وضاحت کریں کہ کس طریقے سے اس نبض کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس نبض کو اپنے روٹین میں لایا جا سکتا ہے. ناظرین
इसी के साथ अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा एक नए मेहमान के साथ नए मौजूद के साथ दोबारा पेश होंगे। उस वक्त तक आपने मेज़बान सैयद आसिफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए, पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत। सिर्फ 5 दिनों में डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब। मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 0321 58566 82 0333 1923 473। Katanya semua cowok sama aja. Enak aja. Kita beda. Karena samponya beda. Head and Shoulders. Wow! Udah nggak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro, ini ada pintu. Adegannya nggak gitu bro. Alah sama aja, sama-sama lewat. Bro ampun bro. Bro. Gak bisa. Sini gue bantuin. Ya. Pakai helm siren jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Joe Salim belum? Mantap. Bro, Joe Taslim bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah. Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh, kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Iya sih, dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini ngomong apa kalian, ha?